कोई पूछने भी नहीं आते। अब मैं ही नहीं, सब लोग ही स्ट्रगल कर रहा है इधर में। 3 साल हो चुका है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कौन से मुँह लेके आएगा इधर। গত কয়েক বছর ধরে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাক্ষী উত্তরবঙ্গের পাহাড় আর তরাই। কখনো ফ্ল্যাশ ফ্লাড, কখনো মেঘফাটা বৃষ্টিতে অচল হয়েছে এই অঞ্চলের জনজীবন। 2023 সালে তেমনই এক ভয়াবহতার মুখোমুখি হয়েছিলেন দার্জিলিং আর ডুয়ার্সের মধ্যবর্তী তিস্তা বাজারের মানুষ। ভালোবাসার তিস্তা ধ্বংস করে দিয়েছিল শখানেক ঘর। ঘর ছাড়া হয়েছিলেন আসমা খাতুন। सिक्किम से ना बादल फट के अचानक पानी आ गया था, उसके बाद हुआ। और अचानक फिर सब लोग घर से बाहर निकले, देखे कि पानी है तो अनाउंसमेंट हुआ, पुलिस लोग किए। जब भी होता है पानी आता है तो पुलिस लोग अनाउंसमेंट करते, अलर्ट कर देते हैं। हाँ, उसके बाद सब लोग सोचे ये तो नॉर्मल है, आते ही रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा आएगा ये किसी को पता नहीं था। बस अचानक आया पानी, ऐसा आया कि सब कुछ लेके चला गया, सब कुछ डुबो दिया, गांव घर सारा सामान। बहुत नुकसान हुआ यहाँ। वो 2 ताला रूम था, वो टॉयलेट बाथरूम है, हाँ। वहाँ भी रूम था। बिल्कुल नया बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया। সেই তখন থেকে ভাড়ার ঘরে জীবন কাটছে আসমার। প্রতিদিন ভেঙে যাওয়া বাড়ির সামনে একবার যান তিনি। হয়তো আবার একদিন এখানেই তৈরি হবে নতুন ঘর। 2.5 বছরে নেতারা ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছেন অনেকবার, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। कोई पूछने भी नहीं आते। सिर्फ प्लॉट के टाइम में आए थे 2-3 नेता लोग, उसके बाद बोले ठीक है घर ढूंढो, हम देंगे पैसा। 2 महीना का सिर्फ दिए, 6,000 भेजे। उसके बाद आज तक पूछने भी नहीं आते आप लोग किस साल में रहते हो, किस साल में नहीं रहते हो। ভোট পেরোলেই শুরু হবে বৃষ্টির মরশুম। পাহাড়ি তিস্তার রূপ এ সময় অপূর্ব, কিন্তু বৃষ্টি শুরু হলে ঘুম ছুটে যায় আসমার প্রতিবেশী লীলা বিত্রিকটির। সন্তানকে বুকে আগলে নিয়ে সারা রাত সারা দিন ধরে জল মাপেন লীলা। ধ্বংসের সেই দিনের স্মৃতি ফিরে আসে বারবার। रेनी सीजन के टाइम में रोड तक पानी आता है, तो आप लोग समझिए कितना प्रॉब्लम होता है। जब फ्लड आया था तो तब मेरा बच्चा नर्सरी में था, अभी क्लास 1 में। अब मैं ही नहीं, सब लोग ही स्ट्रगल कर रहा है इधर में। ये मैं नहीं बोलूँगी कि मेरा घर बिगड़ गया, मैं ही स्ट्रगल कर रही हूँ। यहाँ पे सब लोग ही स्ट्रगल कर रहे हैं। সৌদি আরবে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন লীলার স্বামী। আরেকটু বেশি রোজগার করে তিস্তা থেকে দূরে নিরাপদ কোনো জায়গায় বাড়ি তৈরি করতে হবে, তাই গত কয়েক বছরে দেশে ফিরতে পারেননি তিনি। এদিকে বড় হয়ে যাচ্ছে সন্তান। ভোট এসেছে, তিস্তা পাড়ের ত্রাণ শিবিরে প্রার্থীরা আসেননি এখনো। অভিযোগ, স্থানীয় নেতারা শাসিয়ে গেছেন, সংবাদ মাধ্যমের সামনে কেউ যেন মুখ না খোলেন, ক্ষতিপূরণের দাবি না তোলেন। बोले तो क्या बोले, बहुत बोला है, बोल के तो कुछ फ़ायदा है नहीं लगता है। बहुत बोल चुका है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। बोला है होगा, लेकिन कब होगा। গ্রাম তো চলে গেছে তিস্তায়। ত্রিবেণীর ওই জায়গাটা অত সুন্দর জায়গা ছিল। তিস্তা পাড়ে বৃত্তান্ত লেখা হয়েছিল দেবেশ রায়ের অত সুন্দর কাহিনীতে। এইসব তো অঞ্চল নেই, তো একটা বড় করে ভাবনা, এবং তার জন্য একটা যে বিশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্ট্যান্স, একটা টাকা দেয়নি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, অথচ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে দিতে বাধ্য। उस टाइम बहुत लोग आए थे, लेकिन इस साल नहीं आए, क्योंकि कैसे आएगा, कैसे आएगा। नहीं आ सकता है, जैसा नहीं लगता है, क्योंकि 3 साल हो चुका है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कौन से मुँह लेके आएगा इधर। নেতাদের কথায় ইদানিং আর আস্থা রাখতে পারেন না তিস্তা পাড়ের মানুষ। তবু তারা ভোট দেবেন, কারণ তারা এখনও বিশ্বাস করেন ভোট গণতন্ত্রের উৎসব।